আর 400 রইলা কিলো করে 15 পিস আসিব না কেড়ে বড় পুরা কঙ্কড়া পুরা ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟାର ଆସିବ କିଲୋ করে କେତେଟା ଭାଇ ଆସିବ ଏଇଟା କହିଲେ 3 ପିସ୍ କଙ୍କଡା ନ ଦେଖିକି ଯିବା କେମିତି ଆଉ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ 180 ଆସିବ କୁଣ୍ଡଳ ମାଛ ତାର ଆସିବ 380 ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆସିବ କପଡା ଛୋଟ କପଡା ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ପୁରା ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା এই ডঙ্গা ভিতরକୁ পুরা ଏପଟେ ରୋଷେଇ ପୁରା ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଆଜି ଏବେ ଯଦି ବାହାରିବ ତାହେଲେ କେତେ ଦିନରେ ଯାଇକି ଆସିବ ଯାଇକି ମାଛ ଧରିକି କାଲି ଯାଇକି ଆଜି ଆସିବ ତାପରେ जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आज मु पहुंची जाइए आम ओडिशार सबुठु बड़ माछ मार्केट जोड़े रहा बालुगाँ माछ मार्केट तारे आउ ए भीतर को जीवा देखिबा पूरा माछ केमती रही तार प्राइस केमती रही माछ जो धरिकी आसुँच केमती धरिकी आसुँच मुझे आपको डिटेल्स देखिए प्लीज मो वीडियो शेष पर्यटन देखो वीडियो भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिखाँ এইপଟେ দেখুন এটা পুরা রহিগলা পুরা টোটাল পুরা চিলিকা লেক রয়েছে চিলিকা ভিতর মাছ এইপଟେ পুরা ধরিকি আসুଛନ୍ତି ଆଉ এইপଟେ দেখନ୍ତୁ এইপଟେ পুরা তো ବହୁତ গুড়া এই জায়গাରେ ଡଙ୍ଗା ରହିଛି ଡଙ୍ଗାରୁ ସବୁ ମାଛ ଗୁଡାକ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ କଣ ଭିତରକୁ ଏବେ ଯାଉଛ ମାଛ ପାଇଁ ସରିଲାଣି ମାଛ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ହଁ ବିକା ସରିଲାଣି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କେ ଧରିକି ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ସେଲ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ମାର୍କେଟଟା ରହିଲା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା এইটা রহিলা মার্কেটটা আমি এই ভিতরକୁ ଯିବା ଆଉ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ମାଛ ଆସିଛି ସେଟା ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁରା ଯୋଉ ଦୋକାନୀ ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ରହିଲେ ଏଇଠି ପୁରା ସବୁ ଦୋକାନ ପୁରା ଓପନ କରିକି ପୁରା ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ରହିଛି ମାଛ ପୁରା ରହିଛି ଆଉ ଯିଏ ବି ମଧ୍ୟ ବି ଧରିକି ଯିବାର ଯାର ମଧ୍ୟ ବି ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଏଇଠି ଧରିକି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ମାଛ ବି ରହିଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ମାଛ ବି ଯୋଉ ରହିଛି ତାର ପ୍ରାଇସ୍ କେମିତି ରହିଛି ଭାଇ ଏଇଟା କି ମାଛ ଏଟା ହଉଛି ଚୁପି ମାଛ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ 180 ଆସିବ ଏଟା କୁଣ୍ଡଳ ମାଛ ତାର ଆସିବ 380 ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଆସିବ କପଡା ଛୋଟ କପଡା ତାର ଆସିବ 280 କପଡା ମାଛ ନାଇଁ କି କପଡା ନା ଏଟା ଆସିବ 100 ପୁରାଣ୍ଡ ତାର ଆସିବ 200 ଏଟା କି ମାଛ କହିଲେ ପୁରାଣ୍ଡି ପୁରାଣ୍ଡି ହଁ ହଁ ଏଟା ଆସିବ ଡାଙ୍ଗଳା ମାଛ ଇଏ ଆସିବ 320 ଡାଙ୍ଗଳା ମାଛ ଏଇଟା ଆସିବ ତାପରେ ଆଉ ଏଇଟା ଆସିବ ଖଇଙ୍ଗା ଖଇଙ୍ଗା ଏଟା ଆସିବ 350 ରହିବ ଆଉ ଯଦି ବଡ ଖଇଙ୍ଗା ସେଇଟା ଆସିବ ତାର ଏଟା ଆସିବ 400 ଆଉ ଏଇପଟେ ଯୋଉ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଯୋଉ ରହିଲା ଏଇଟା ହଉଛି ମିନିମମ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡି ହଁ ତାର ଅଛି 400 ରେଟ ହଁ ଆଉ 400 ରହିଲା ଆସିବ 650 जोड़ा बड़ जोड़ा अच्छी 650 आसो नाई देखो पूरा ना एक पैसा देखो भाई अच्छा आम पाखे आम पचारि बुझा ये जो केमती पूरा माछ गुड़ा केमती धरिक आस भाई टे कहतु केमती माछ गुड़ा धरिक चिलिकारे जाल पकेबे जाल पकई सारा जाल लगे छड़े डंगा रखिए आई सीधे रखिए सका नहीं राति गोदाम पहुंचेबे गोदाम पहुंची सारापर बेपारी मैंने आसिक कि अन्य जगह बेपार करेंगे यही जगह को दिन को पूरा असंख्य बेपारी पूरा आसुवे असंख्य बेपारी आसवे असंख्य खाउटी घर के आसवे आसिले यार कौन रेट चाहिदा अच्छे से रेट चाहिदा नहीं जी भाजिक खाइबे कि अन्य भविष्य नहीं पारे पूरा जदि जी जड़े आसला गोटे बाहर आसी माने अराउंड 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर एमती डिस्टेंस रू से आसी तो ये जगह से माछ केमती से धरिकी जाई परिबे ये जगह जदी माछ नेता चाहूची 200 किलोमीटर अछि ताले कबिया पड़ी हम पाखरे माछ अछि कि नाही जदी हम हिसाब रे 50 किलो माछ आपन जाई पारे हम पाखरे 50 किलो माछ अछि तो तार रेट टिके 5 टका 10 टका कमे देकी जाई जाई पारे अधिक नहीं पारे आ जोड़ा ट्रांसपोर्टिंग पई केमती कोन सुविधा रहबो भाई बोले देखिया पड़िबो का पाखरे माछ अछि आपन 200 किलो दरकार तो फोन करी कि पछेलो आपन पाखे माछ अछि कि आपन को सेही हिसाब जोगी दिया मु भाई भी फोन नंबर भी मेंशन करदेवी आपन जदि किसी डाउट रही भाई आपण मैंने डायरेक्ट भी फोन करके बुझी पारे देखिले आईपटे जन भाई भी दुकान रही देखो ये विभिन्न प्रकार पूरा ये पूरा माछ पूरा ये पूरा रखी कि माछटा एटा कोटा आर प्राइस केते आसीबो प्राइस केते आसीबो रेट केते आसीबो एटा किलो 60 आ सेटा एटा माछ ना कोन एटा सुपुरा
ଏଇଟା କେତେ ଆସିବ କହିଲେ 200 240 ଆଉ ଏଇଟା ଛୋଟଟା 140 ଏଇଟା ଆସିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଏଇଟା ମାଛ ଭାଇ ଏଇଟା ମାଛ ନା କଣ ହଙ୍ଗା ଆର କେତେ ରହିବ ପ୍ରାଇସ୍ 450 ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା 480 ଆସିବ ଆଉ ଏଇପଟେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଯୋଉ ରହିଲା ଏଇଟା 380 ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି 240 ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ହଙ୍ଗା ଆଉ ସେଇପଟେ ସେଇଟା ଏଇଟା କି ମାଛ କହିଲେ ସୋରଡି 270 ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ସୋରଡି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସୋରଡି ଆଉ ସେଇପଟଟା ଏଇଟା ହେଲା କୁରାଣ୍ଡି ହେଇଗଲା ଏଇଟା ରହିଲା 200 ଟଙ୍କା ଅଛି ସେଇପଟେ ଦେଖିଲେ ଏଇପଟେ ମଧ୍ୟ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବି ଦୋକାନ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଉ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଠି ପୁରା ଚିଙ୍ଗୁଡି ପୁରା ଅଛି ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଅଛି ଭାଇ ଚିଙ୍ଗୁଡିଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ 170 ଅଛି ଏଇଟା ଆଉ ସେଇଟା 200 ଆଉ ଏଇଟା କୋଉଟା କହିଲେ ପାନୁ ପାନୁରି ମରଡା ଚିଙ୍ଗୁଡି ସେଇଟା ପାନୁରି ମରଡା ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଟାଇଗର ଚିଙ୍ଗୁଡି ହେଇଗଲା ଆର କେତେ ରହିଲା ପ୍ରାଇସ୍ 550 ଅଛି ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ତ ରହିଲା ନର୍ମାଲ ମାଛ 160 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବି ଦେଖିପାରିବେ ମାନେ ଯୋଉ ପଟେ ବି ଆପଣ ଏଇ ଫିସ୍ ମାର୍କେଟ କୁ ଯଦି ଆସିବେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଠି ରେଟ୍ ପଚାରିକି ମଧ୍ୟ ବି ଧରିକି ଯାଇପାରିବେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିପ୍ ପଡିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପରଚେସିଂ କରିପାରିବେ ଏମିତି କିଛି ରହିଛି ଆଉ ସେଇପଟେ ମଧ୍ୟ ବି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବି ରହିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିବା ସେଇପଟେ କେମିତି କଣ ଏଇଟା ସିଙ୍ଗଡା ଆର କେତେ ରହିବ ପ୍ରାଇସ୍ 50 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା ଆସିବ ଆଉ ସେଇଟା 120 ଆସିବ ଏଇଟା ରହିଲ 120 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଉ ଏଇପଟେ ଯୋଉଟା ଅଛି କିଲୋ 30 ଅଛି ଏଇଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏକା ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ମାନେ ହାଇଷ୍ଟ କୋଉ ମାଛଟା ଅଛି ମାନେ ହାଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କୋଉଟା କହିଲେ ହଇଙ୍ଗା ତାର କେତେ ଆସିବ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ 500-600 ଏମିତି ଆସିବ ହଇଙ୍ଗା ଆଉ ସବୁଠୁ କମ୍ କୋଉଟା ଆସିବ ସବୁଠୁ କମ୍ ଆସିବ ଏଇଟା 30 ଟଙ୍କା ଆସିବ ଯୋଉଟା କିଲୋ ଏଇଟା ଏଇ ମାଛଟା ରହିବ ସବୁଠୁ କମ୍ ଅଛି 30 ଟଙ୍କାର ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି ଆଉ ହଙ୍ଗା ମାଛ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଦେଖେଇଲି ତାର ଯୋଉଟା ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ 550 ଏମିତି ଆସିବ ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ବି ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ବି ଏଠି ବସିକି ପୁରା ଯେ ମାଛ ଯେ କାଟିବାର ଅଛି ସେ ମାଛ ଗୁଡା କାଟିକି ଏଠି ପୁରା ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହିଲା ତ ଟୋଟାଲ ମାର୍କେଟଟା ରହିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଦେଖେଇଲି ଏଇଟା ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଳି ଥିଲା ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ପଛପଟେ ମଧ୍ୟ ପଛପଟେ ଆଉ ସେଠି ସେକେଣ୍ଡ ଗଳି ରହିଛି ସେଇପଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଆଉ ମାଛର ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବୁଝିକି ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯଦି ଆସିବେ ଟୋଟାଲଟା ହିଁ ଏଇଠି ଜାଗାରେ ପୁରା ଯୋଉଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ସବୁ ହିଁ ମାଛ ମାର୍କେଟ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଉ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟ ବି ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ବି ନାହିଁ ଖାଲି ଖାସ କରିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଖାଲି ମାଛ ହିଁ ବିକାଯାଏ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇଠୁ ଯଦି ଧରିକି ଯିବେ ମାଛ ସେଇପଟେ ରହିଲା ଯୋଉ ଗୋଦାମ ରହିଛି ଗୋଦାମରୁ ସେମିତି ଧରିକି ଆସିବେ କିଲେ 2 କିଲୋ ଏମିତି ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଧରିକି ଆସିବେ ମାଉସୀ ମାନେ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆପଣମାନେ କାଟିକି ଯାଇପାରିବେ ଆଉ କିଲୋ ପିଛା ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି 10 ଟଙ୍କା ପେ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡିବ ସେ ସାଇଜରେ ପୁରା କାଟିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଇଦେବେ ମାଉସୀ ମାର୍କେଟ ଯୋଉ ରହୁଛି ଗହଳି କୋଉ ଦିନ ରହୁଛି ସୋମ ବୁଧ ଶନି ଏଇ 3 ବାରେ ମାର୍କେଟ ପୁରା ଗହଳି ରହୁଛି ମାଛ ମାନେ ଯୋଉ ବେପାରୀ ମାନେ ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦିନ 3 ଦିନ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ମଙ୍ଗଳବାର ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ଚାରି ଦିନ ଆସୁଛି ଚାରି ପାଳିଟା ପୁରା ଭିଡ ରହୁଛି ପୁରା ମାର୍କେଟ ପୁରା ଭିଡ ରହୁଛି ଆଉ ଯିଏ ବି ମଧ୍ୟ ବି ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସିକି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆମର ରହିଲେ ବେପାରୀ ମାନେ ସେମାନେ ଆସିକି ପୁରା ଏଇଠୁ ପୁରା ପରଚେସିଂ କରିକି ପୁରା ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆସିବ 100 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଆଉ ଏଇ ଚିଙ୍ଗୁଡିଟା ଚିଙ୍ଗୁଡି ଆସିବ 280 ଆଉ ସେଇଟା 120 ଆଉ ନା କଣ ଏଇଟାର ଜାଗେଲା 120 ଟଙ୍କା ଆସିବ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହିଲା ବଣିଆ ମାଛ ନା ଏଇଟା ଆର କେତେ ଆସିବ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଆସିବ 160 ଆସିବ ଆଉ ସେଇଟା ଆସିବ ଏଇଟା କି ମାଛ ଏଇଟା ଚୁନା ମାଛଟା ଯୋଉଟା ନଡିଆ ଫୁଲ ଆସିବ ଖାଲି 60 ଟଙ୍କା ଆସିବ ଆଉ ସେଇପଟେ ସେଇଟା ପାତ ଆସିବ 120 ଟଙ୍କା ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ରହିଗଲା ପୁରାଣ୍ଡ ଏଇଟା କେତେ ଆସିବ 180 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ରହିବ ପ୍ରାଇସ୍ এইপଟେ ବି ମଧ୍ୟ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ
जो रहा गोदाम गुड़ाक 350 टा पूरा गोदाम पूरा रही जगह आउ जा पाखे जी माने विभिन्न भेराइटी भेराइटी पूरा माछ पूरा चिलिका आसवा आ कंकड़ा न देखिकी जीवा केमती आउ देख भाई यार एटा की कंकड़ा यार प्राइस की कंकड़ा एटा आरबी कंकड़ा आर केता आछो प्राइस 1100 किलो को 3 पीस आछो आ एटा एटा केता आछो प्राइस ये किलो के आछो चारटा आछो 850 850 टका आछो आ एटा यार साइज टा किलो के 7 8 पीस आर हल मतो प्राइस 450 टका आछो किलो के आछो 12 13 पीस आछो 320 टका केते कहले 320 220 टका आर आउ कोटा अधिक प्राइस रही जोड़ा हमर किलिकिया मध्ये आसुची कंगड़ा किलिकियार जो आसीबो सेटा अछि आपन पाखरे एबे अवेलेबल नै हां हां तो तारो प्राइस आसीबो 3200 टका आसीबो आपन पाखरे खाली कंकड़ा सेक्शन आपन कंकड़ा चिंगुड़ी कंकड़ा खाली रखिछन तेरे मु धरची गोटे केड़ बड़ पूरा कंकड़ा अछि देखो आपण माने जदी कंकड़ा आउ चिंगुड़ी जदी खाइबा पई जदी इच्छा करछन निश्चित भाबरे ई जगह को विजिट करंतु आउ पूरा बहुत परिमाण रे आपण माने परचेसिंग करिक मध्ये जाई परिबे देखुछन केड़ बड़ पूरा कंकड़ा पूरा हेची आउ एडार आसीबो किलो रे केतरा भाई आसीबो एडा कहले 3 पीस आसीबो किलो रे एडा 3 पीस आसीबो आउ गोटे जो कंकड़ा अछि भाईंग पाखरे एबे अवेलेबल नाही जोटा आसीबो गोटे कंकड़ा ही किले पूरा परिमाण रो पूरा सेंटी पूरा आसे आउ सेटा एबे अवेलेबल नाही तो सेटा मु एबे देखे पाउनी आउ एबे देखंतु एमती पूरा अछि केते बड़ पूरा अछि आउ जे भी मधे भी आसीबार अछि जदी भाई को सहित जे कांटेक्ट करिवार अछि मु भाई को मधे भी नंबर मधे दे देबी स्क्रीन रे मधे भी आसीबो हरी नंबर आसीबो हरी आपण भाई को सहित पूरा कांटेक्ट करि परिबे आउ आपण माने जदी बहुत परिमाण जदी धरि के जिबा पई चाहउचंदी भाई को सहित कांटेक्ट करि के आपण माने धरि के जाई परिबे एई चिंगुड़ी उडा पूरा बाहर पूरा जाउची नै कि या केडे केडे काई साइज रे देखेबे कि देखो केडे केडे साइज रहउची एटा की चिंगुड़ी आ ना कोन टाइगर चिंगुड़ीटा आर केते टका रहउची प्राइस 950 टका किलो एटा आसीबो 950 टका नै कि किलो के 15 पीस किलो करे 15 पीस ता आसीबो 900 टका आरो रहिबो किलो तापर आ तळगु आ आज्ञा कोठा एटा आज्ञा से किलो के 20 टा ए देखो किलो करे 20 टा आसीबो पीस रहिबो आरो प्राइस केमती रहिबो 700 टका किलो 700 टका किलो रहिबो आरो देखो 20 टा 22 टा आसीबो 20 टा 22 टा आसीबो आ तळगु आ किछि अछि कि भाई ये किलो के 30 टा आसीबो ये किलो करे 30 टा आसीबो आरो प्राइस केमती रहिबो 620 टका आ एई पटे आज्ञा जोटा अछि एटा बडडा ना एटा साइड बडो सानो सब बच्चा हां हां ये किलो के 40 टा है एटा किलो करे 40 टा आरो केमती रहिबो प्राइस 520 आज्ञा अब एई रे जो चिंगुड़ी उडा जो रहउची हमर एटे लोकल रे ही सब जगह सेल होउची ना आ मतलब एउडा सब हमर बाहर को पूरा आपण सेल हमर स्थानीय लोक हम पटा को धरि की आज्ञा धरि की बरहमपुर आस्तुंदी हम सारा ओडिसा राग आस्तुंदी आज्ञा आस्तुंदी एडी किनी न चिल्लिका फेमस रहला पारादीप रे मुसी अस्तर रे मुसी आज्ञा हमर कालुगुडा मुसी सबुडे मुसी आज्ञा समस्त कहउचंदी भुवनेश्वर रे बहुत सस्ता आज्ञा से चिल्लिका मानु ऊपर चिल्लिका बालू जे आसीबे ए जगह को धरि की पूरा देखि की पूरा धरि की जाई परिबे पूरा स्मेल अलग आज्ञा आज्ञा चिल्लिका हां अब तो देखुचन तो पूरा भाई पूरा एठे पूरा अरेंज करचंदी पूरा आ एगुडा जो आपण जो अरेंज करचंदी एडा कोठी के आपण पठेबे ना एडा कोन करिबे लोकल सेल हो आपण एडा लोकल रे आपण माने एमटी एडा थर्मोकोल रे जो रहिला एडा पूरा बरफ आपण देइकि राती हम लेकिन कंपनी दे दो हम दे तीन टा कंपनी अछि आगे आगे शिपो कंपनी शिवा कंपनी हां 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 ई तांको दे द माने से हेलेस करी हेलेस करी लांडू पठेबे भोनचर सब जा बाहर को सेडा पूरा एक्सपोर्ट आपण कर देबे एडा को हम लोकल सोइला पोरे हां 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 ये जो हम कंपनी के आगे आगे जो को सीजन रे हमर बेसी हमरे माछो हम पाई परिबा माछो में चुंगुडी होची हमर एगो जुआर अछि अपतृप्त जुआर आज्ञा ओडो होची सावित्री जुआर ओडे रज जुआर एई भली जे चुंगुडी बहुत परिमाण अछि जो जुआर हेले चिंगुडी गुडा को बाहर के आसन मासिया अपुनी हां हां दीदा जगह अछि एपाके दी दिन जदसी ये जुआर आरंभ हो आज्ञा तापर अमास्या 3 दिन परे पड़िया पड़े आइछ
तापर अपन ए जो नॉर्मल माछ गुडा को सेटा डेली पूरा सेगुडा डिपेंड करे आ जोडा हमर कंकोडाटा केमती तार रहे ना से चुंगड़ी जेनी जुआर आगे आगे कंकोड़ा से जुआर हेले ही से कंकोडा गुडा अधिक परिमाण तापर परिया हेले तो आपण एडा जोडा एठी की जो आसुची आपण लोक अछंती से माने धरिके आसुचंती सेटा हमर पैसा दिया है हमर सब बाहाना हमर चिलिकार जो माने बाहर के जो पैसा दिया है से माने चिलिका मारिवे पूरा चुंगड़ी माछ आनी के हमको देते आपण पूरा जेमती सेम लागे हमर जेमती लीज नै जाउचंती एतिकी लोकन को आपण लीज धरिके पळेके से माने जत्तिकी जहा भी मारिके धरिके आसीबे आपण बागरे डांगो डंगा दिया है जाला दिया है मिसिंग दिया है हां 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 से माने जहा माछ चुंगड़ी आवे आनी के आपण 150 ग्राम एटा 150 एटा 600 एटा 250 এইপটে ଦେଖିପାରିବେ এইপটে ରହିଲା ପୁରା ଆଇସ୍ ବ୍ରେକର ପୁରା ରହିଛି ଆପଣ ସେଇପଟୁ ପୁରା ମାଛ କିଣିବେ ଆଉ এইପଟେ ପୁରା ଆଇସ୍ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ବାହାରକୁ ଧରିକି ଯାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେ ରହିଲା এইটা जो आपण माने এই ঘরটা যেটা বিল্ডিং দেখি পারলে এইঠু এই পর্যন্ত রহিলা এটা পুরা লোকাল পুরা মার্কেট পুরা রহিছে দেখুন পুরা কেতে এরিয়া পুরা जो गाड़ी गाड़ी पूरा आसीबो आसले এই জায়গা রে पूरा पार्किंग करिकि जे जार मध्ये भी प्रोसेसिंग करिकि तांगे धरिकि जे आ पूरा टोटल मार्केट टा रहिला मार्केट रो जदि पछकु जदि आसीबे एडा रहिला हार्बर अछि देखि पारिबे एटे तो सब जगह पूरा डंगा आसे कि एई जगह रे पूरा लागु जे एडु धरि कि से माने माछो सेई पडो जाई कि मार्केट जाई कि सेल करछन एमति रहि छै एटा पूरा हार्बर पूरा रहि छै जिबा हम से भीतर को देखिबा केमति पूरा रहि छै सकाल 7टारू घर बाहर थिली 7टारू पूरा घर बाहर थिली एबे टाइम हे गलानी 9:45 पूरा अछि पूरा पूरा कार तो पूरा बाहर बहुत स्पीड रे ही आसली माने माछ जेमति पूरा मिस न हो माने जो लोक माने धरि कि आसुचन माछ उडा को सेटा पूरा देखिबा पे मु चेष्टा करथि बट टिके लेट हे गला तो लोक माने सेटा धरि कि तांगे रिटर्न करछन सब सेल करी कि से माने रिटर्न करी कि से जाउछन देखो से गुडे सब सेल कर देले सेल करला परे तांगे आउथरे रिटर्न जाउछन तांगो घर पळेबे आउथरे काली से माने आउथरे आनी कि सेल करिवे एडी देखि पारिबे एडी पूरा अछि व्यू पॉइंट अछि ए जगह को आसी कि आपण माने जदी आसुचंदी ए जगह रे मधे ठिया है कि मधे आपण फोटो शूट मधे भी करि पारिबे फोटो उठै पूरा जिवे ओ देखुचंद आउ एई पटे मधे तळकु मधे भी रास्ता रही छि देखुचंद हेमति रही छि पूरा तळकु रास्ता तो जेहेतु जागो पहरा आसुनी से भीतर को जिबाटा हमको ठीक नाही एबडे पूरा अपरिष्कार पूरा करिसनी लोक माने आउ पहरा जेहेतु जागो आसुनी भीतर को जांतुनी पानी केति अछि मधे भी मु जानिनी आपण माने मधे जेबा को मधे चेष्टा करंतुनी नउचंता एमति पूरा रही छि सीडी रही छि सीडी रे एमति पूरा तळकु पूरा जाई परिबे आउ ये रहिला टोटल चिलिका रो व्यू डंगा भितरे भाई माने अछंती से भितरे रोसई करछंती आ से भितरे केमती कोन तांगर केमती कोन आयोजन केमती कोन करछंती सेटा हमें देखिबा आ एबे मु डंगा भितर को जीबी देखिबा ई पटे से पटे तो पूरा पानी अछि भाई एई पटे गले हबो बुड़ काट देबी हां बुड़ काट देली हमें भितर को जीबा ए डंगा भितर को पूरा चलली तो जाई से भितर तांको पूरा पचारिबा तांको जो केमती पूरा आयोजन पूरा केमती पूरा एबे देखंदु एबे मु चढ़ी गली जाउ जे भितर को देखिबा आ एइडा होची देखंदु एडा जोटा रहला अंकर जोटा अछि अंकर हुक अछि जो जगह रे माछ धरिबार जो जगह रे अछि एडा तांगे तळगु एडा पके देले एडा रहला ब्रेक भलिया रहिबो डंगा आ एई पटे भाई माने एई पटे अछंती एबे रोसई करी के आछंती तांकर टिके एक्सपीरियंस टिके बुझी नेबा तो भाई मानकर एबे रोसई पूरा चलछि एठे एटा देखंदु भाईंगर एठे रोसई पूरा चलछि एठे रोसई रो पूरा
କେମିତି ପୁରା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ପୁରା ପଚାରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ଆଣିବ ଓ ଏଇ ଡବାରେ ଏଟା ଭଲ ପାଣି ଏରା ଫୁଲ ହଉଛି ନାଇଁ କି? ଏଇ ଭିତରେ ପୁରା ଫୁଲ କରିକି ଭିତରକୁ ପୁରା ଯିବେ ଆଉ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଆଉ ନାଇଁ କି? ବୁଝିଲା କି ପୁରା ପୁରା ଜାର ଗୁଡାକ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଭଲ ପାଣି ଗୁଡାକ ଆଉ ମିଠା ପାଣି ଯାଇ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ପୁରା କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ମିଠା ପାଣିରେ ପୁରା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ପୁରା ଏଇଟା ପୁରା ଆଳୁ ଫାଳୁ ପୁରା ଷ୍ଟୋରେଜ କରିକି ପୁରା ଏଠି ରଖୁଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଡେଲି ତାଙ୍କର କାମ ରହିଲା ତାଙ୍କେ ମାଛ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଏଠି କେମିତି କଣ ମାଛ କେମିତି କଣ ଧରିକି ଯାଉଛ? ଆମେ ଚିଲିକା ଯାଉଛୁ ଯାଇକି ଆମେ ଜାଲ ପକେଇ ମାଛ ଧରିଲୁ ଦାରୁକୁ ଆସିକି ମାଛଟା କରିକି ଖାଇକି ଯାଉଛୁ। ହଁ ତାପରେ ଆଜି ଏବେ ଯଦି ବାହାରିବ ତାହେଲେ କେତେ ଦିନରେ ଯାଇକି ଆସିବ ଯାଇକି ମାଛ ଧରିକି? କାଲି ଯାଇକି ଆଜି ଆସିବୁ ଦାରୁକୁ। ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଏବେ ହେଲା ଆମର ଟାଇମ ହେଲା 10ଟା ହେଲା। ଏବେ 10ଟାରୁ ଯଦି ବାହାରିବ ବୋଲେ କାଲି 10ଟାରୁ ଆପଣ ଏଇଠିକି ଆସିବେ? 8ଟା 9ଟାରେ ଆସିବ। ଓ ସକାଳ 8ଟା 9ଟା ବେଳକୁ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିବ ନାଇଁ କି? ତାର ମାଛ କେତିକି ଧରିଲେ ଯାଇକି ଆସିବ ନା ମାନେ ଯେତିକି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିବ? କେତେ ହେଲେ ଆସିବ ଆଉ ମାନେ ପାଳି ଅନୁସାରେ। ହଁ ହଁ ନାଇଁ ଦିନକୁ ଆମର ଯେବେ ରେଟ୍ ହବ ମାଛ ସେତେବେଳେ ଆସିବ। ହଁ ନାଇଁ ଏବେ ଆପଣ ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ ଏବେ ଯେତିକି ହଉ 10 କିଲୋ ହଉ 15 କିଲୋ ହଉ 20 କିଲୋ ଯେତିକି ବାହାରିଲା ସେତିକି ଧରିକି ଆସିବେ ନା କିଛି ଦିନକୁ କିଛି ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି ନାଇଁ ଆମର ଏତିକି ହେଲେ ଆଣିବେ? ନାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି କେମିତି ଆଜି କାଲି ଗୁରୁବାର ରହିଗଲୁ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ମାଛ ଯାଇକି ରେଟ୍ ଆଉ ଆଜି ଏମିତି ରହିଛୁ ଶନିବାର ରବିବାର ରେଟ୍ ହବ ଆସିବ କାଲି ହଉଛି ଆସିବ ରେଟ୍ ହବ। ମାନେ ଦିନେ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ପୁରା ମାଛ ପୁରା ଧରୁଥିବ ନାଇଁ କି? ତାହେଲେ ଏଇଠୁ କେତେ ବାଟ ପୁରା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ କେତେ ବାଟ ଯିବ ପୁରା ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ? ଆମେ ଏଇଠିକୁ ଯାଇକି 10 କିଲୋମିଟର। 10 କିଲୋମିଟରରେ ପୁରା ଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଆଗରୁ ପୁରା ଏଠି ରୋଷେଇବାସ ପୁରା ହେଇକି ଷ୍ଟୋରେଜ କରିକି ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ରଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ତାହେଲେ ଦିନକୁ ତାହେଲେ କେତେ କିଲୋ ଏମିତି ଅନୁମାନିକ କେତେ କିଲୋ ଏମିତି ହଉଥିବ? ସେମିତି କହିହବନି ମାନେ କୁଇଣ୍ଟାଲ 1.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଏମିତି 25 କିଲୋ ହେଇନି। ହଁ ତ ଏଇଟା ଯୋଉ ଡଙ୍ଗାଟା ଯୋଉ ରହିଲା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନା ଏଇଟା କିଛି ରେଣ୍ଟ ରହିଛି? ଏଇଟା ଇଏ ମାନେ ଆମ ଦାଦାଙ୍କର ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗା। ହଁ ହଁ ତ ତାଙ୍କର ଇଏ ପୁରା ଡଙ୍ଗା ପୁରା ରହିଛି। ଡଙ୍ଗାରେ ତାହେଲେ ଯେତିକି ମାଛ ଧରିକି ଆସିବେ ସେଇ ମାଛର ହିଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ହିଁ ତମକୁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରା ମିଳିଯିବ ନା ଆଉ କିଛି କଣ ରହୁଛି? ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗା ବାଲା ଆଉ କିଏ ମତେ ଆଉ କିଏ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନେବାର ନାହିଁ? ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ଡଙ୍ଗା ଯଦି ଚଲଉଛ ତମର ଏଇଟା କିଛି କମିଟି ଥିବ ଏଇଠି? କମିଟି ନାଇଁ ଯାଇକି ଜଣି ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପୁତୁରା। ନାଇଁ ଏଇଟା ମିନ୍ସ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ଆମର ଦେଖ ତମର ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ରହିଲା ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡଙ୍ଗା ରହିଲା ଏମିତି କେତେ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଡଙ୍ଗାରେ? ଡଙ୍ଗା କରି ଯାଉଛୁ ବାହାନ ପିଲା ତ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ବାହାରୁ ଆମେ ଆସିବୁ ଏମିତି ଡଙ୍ଗା ଆମେ ପକେଇ ପାରିବୁ ଏଇ ଭିତରେ? ପକେଇକି ଆସିପାରିବୁ? କିଏ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ କିଏ କିଛି କରିବେନି? କେହି କିଛି କରିବେନି। ତାହେଲେ ଅନୁମାନିକ ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ହଉଥିବ ମାନେ ଦିନକୁ 1.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଟେ ଏମିତି ଗଲେ ମାଛ ଯଦି କୁଇଣ୍ଟାଲ ଟେ ଧରିବ? କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେଲେ ଯାଇକି 10-15 କିଲୋ 15,000 ଟଙ୍କା ହବ। 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ତମେ ସେଲ କରିଦିଅ। ତମେ ଯୋଉ ସେଲ କର ସେଇ ଯୋଉ ମଣ୍ଡି ଗୁଡାକ ଯୋଉ ରହିଛି ସେଇଠି ପୁରା ସେଲ କରିଦିଅ। ତାଙ୍କେ କେମିତି ପଇସା ପତ୍ର କେମିତି ପୁରା ଦିଅନ୍ତି? ପଇସା ପତ୍ର ହିସାବ କରିକି ଯାଇକି ଆଣନ୍ତ। ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ନା? ନାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହବ ହିସାବ ପତ୍ର ମାନେ ଲେଖା ଲେଖି। ଆଉ ସବୁ ପୁରା ଲେଖିକି ରଖିବ ମାନେ ଯୋଉ ମାଛ ୱାଇଜ ତମେ ପଇସା ଦବ? ମାନେ ଏବେ ମନେକର ଧର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯୋଉ ମାଛ ଧରୁଛ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖାଲି ମାଛ ଆସିବ ତମ ଜାଲରେ? ଅଲଗା ଅଲଗା ମାଛର ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଟ୍ ଥିବ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କେ ପଇସା ଦେବେ ଆଉ ନାଇଁ କି? ଏଇ ଜାଲର ରେଟ୍ କେତେ ରହିଛି ଭାଇ? ଜାଲର ମାନେ ଗୋଟେ କିଲୋକୁ ଯାଇକି 500-600 ଭିତରେ। ମାନେ କିଲୋ 500-600 ଜାଲର ରେଟ୍। ଏଇଟା କେତେ କିଲୋ ହବ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଲଟା? ହବ 90 କିଲୋ ହବ। 4-5 ଲକ୍ଷ ପୁରା ଏମିତି ପୁରା ଜାଲର ରେଟ୍ ରହୁଛି। ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଜାଲ ରହୁଛି। ତମେ ଯୋଉ ମାଛ ଧରୁଛ କି ମାଛ ଖାଲି ଧରୁଛ ଏଇଟା? ଏଇ ଜାଲରେ କି ମାଛ ପଡିବେ? ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଛ। ଯେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଭାଇ ସେଇ ଟାଇମରେ କେମିତି କଣ ପୁରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କେମିତି କଣ କରୁଛ? ସେଠି ଗଛ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଅଛି ପାଣିରେ ସେଠି ଆମେ ଯାଇକି ବେଶୀ ଯୋରି ଢେଉ ହବନି ସେଇଠି ରହୁଛୁ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଅଛି ଗଛ ଗୁଡାକ ପତଳା ପତ୍ର କେମିତି? ହଁ ପତ୍ର ଭଳିଆ ହେଇକି ତାଙ୍କେ ସେଇ ଗଛ ଗୁଡାକ ଯୋଗୁ ସେଇ ବେଶୀ ଢେଉ ବି ସେଇ ଭିତରକୁ ଆସିବନି। ତ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଇଛି ମାନେ ଆପଣ ଏମିତି ଭିତରକୁ ପୁରା ଯାଇଥିବେ ମାନେ ପୁରା ଇଆଡୁ ଲଘୁଚାପ ହେଇଥିବ ଏମିତି? କେତେଥର ହେଇଛି। ହଁ ସେଇ ଟାଇମରେ କେମିତି କଣ ଇଏ କରନ୍ତି ନା ସେମିତି ଜାଗା ହେଇକି ରହିଯାଆନ୍ତି? ଆଉ ସେମିତି ରହିଯାଉ ଏଇ ବାଉଁଶ ବାଉଁଶ ଇଏ ଦେଇକି ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ରହିଲା ଆଙ୍କରଟା ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉ ହୁକ ଯୋଉ ଅଛି ଆଙ୍କରଟା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଇଜ ନାଳ ଗଡିକି ପଳେଇ ଆମେ ତାକୁ ପକେଇଦବୁ। ହଁ ସେଇଠି ପକେଇ ଦେଇକି ସେ ରହିବ ପୁରା ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ରହିଯିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପକେଇଦେଲେ ସେ ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ରହିଯିବ।
एक्चुअली भाई को आम तो एक्सपीरियंस तो आम भाई पूरा देखिले पूरा केमती पूरा शुणिले भाई मुहर केमती पूरा होती माने डंगा केमती धरिकी जाऊँच आउ केते पूरा लाइफ को रिस्क रखिकी ताके बाजी लगे माछ धरिकी आसुचंदी आउ एमती है मुझे भी डंगा उपर चढ़ी जाइए आउपटे तो किसी ओह्लैया किसी सेमती किसी ये रखी ना आउ एमती है आम जम्प करके तलू ही ओह्ल एमती किसी रही बहुत बढ़िया गोटे एक्सपीरियंस थिला ये भीतर को आसिकी भाई को पचारिकी जो बुझीबार बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस थिला भाई मधे भी इनभाइट भी कर डंगा भितर जदि केतल भी जीवार अच्छी से भीतर आसिकी जाइकी बुलिकी आसवा पूरा वन डे पूरा स्टे करवा पूरा पानी भितर फाइनाली आपण मैंने देखिपारे ये थिला आमर बालुगाँ ठारे माछ मार्केट रही आम ओडिशार सबुठु बड़ माछ मार्केट जहाँकि रहा आम बालुगाँ ठारे मुझे आपण मानक पूरा डिटेल्स देखली आपण मैंने केमती आसिकी माछ केमती आपण मैंने धरिकी जाइपारे आउ कंटाक्ट नंबर भी मुझे आपण मानक देदेली आपण मान जदि किसी क्वेश्चन रही भाई को कंटाक्ट करके आप रेट भी पचारि पारे आज ये आउ देखा आ गोटे वीडियो सहित आ गोटे नुआ जगह सहित मो वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।